سب سے پہلے یہ دعا کیا ہے؟ یہ دعا ہے اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ اب میں آپ کو اس کی ٹرانسلیشن سناتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ حدیث whoever is afflicted with grief or anxiety and depression then he should pray with these words، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اس دعا کو پڑھے گا اللہ اس کی ڈپریشن انگزائٹی دور کر دے گا۔ تو اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے؟ او اللہ certainly I am your slave، اللہم انی عبدک، اللہ بے شک میں تیرا بندہ ہوں، ابن عبدک، اور بے شک میں تیرے بندے کا بندہ ہوں، یعنی تیرا جو میل سلیو ہے، یعنی میرا جو باپ ہے میں اس کا بیٹا ہوں، اور ابن امتک، اور میں بیٹا ہوں تیری فیمیل سلیو کا، یعنی جو میری ماں ہے، ناصیتی بیدک، مائی فور ہیڈ از ان یور ہینڈ، میرا جو فور لاک ہے اللہ تعالیٰ یہ تیرے حوالے ہے، اور تمام انسانیت کا جو فور لاک ہے اللہ تیرے حوالے ہے۔ ماضٍ فی حکمک، your judgment upon me is assured، عدل فی قضاؤک، and your decree concerning me is just، جو بھی آپ نے میرے لیے فیصلہ کیا وہ بالکل جسٹ ہے، بالکل انصاف پر مبنی ہے۔ اسألوک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک، اے اللہ I ask you by every name that you have named yourself with، میں آپ کو آپ کے ہر نام کا واسطہ دیتا ہوں، سبحان اللہ، ہر وہ نام جو خود آپ نے اپنے لیے جو ہے وہ بنایا ہے۔ کتنی جامع بات ہے، کتنی جامع بات ہے۔ اور فرمایا او انزلتہ فی کتابک، ہر وہ نام جو آپ نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، اور او علمتہ احدا من خلقک، ہر وہ نام جو کہ آپ نے اپنی مخلوق کو سکھایا ہے، کسی بھی مخلوق کو سکھایا ہے، او استأثرت به فی علم الغیب، اور ہر وہ نام جو آپ نے ہڈن رکھا ہوا ہے، غیب میں رکھا ہوا ہے، یا جس کا صرف آپ کو نالج ہے۔ سبحان اللہ، امیزنگ، یعنی پھر کوئی بھی نام نہ بچا، ہر نام کا واسطہ دیا جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا اللہ کے نبی نے کہ یہ دعا کرو عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ان سارے ناموں کا واسطہ دے کے کیا کہ اے اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ ربی کہتے ہیں اسپرنگ کو، رائٹ، اور ونور صدری، اور نور بنا دے میرے صدر کا، یعنی میرے چیسٹ کا، میرے سینے کا، وجلاء حزنی، اور اس کو میرے غم کی دعا بنا دے، میرے غم کو دور کرنے والا ایک نسخہ بنا دے قرآن مجید کو، وذہاب ہمی، اور جو ہم ہے جس کو کہتے ہیں نا ایکسٹریم انگزائٹی اور ڈسٹریس، اس کو دور کرنے کی اس کو میرے لیے میڈیسن بنا دیں۔ اللہ اکبر، امیزنگ، ایبسولوٹلی امیزنگ۔ تو اس میں ہم تھوڑا سا ڈیپ جاتے ہیں کوئکلی۔ سب سے پہلے دیکھیں جو رائٹر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس میں سب سے پہلے اگر ہم پارٹ کو لیں جس میں یہ جو سینٹینس ہے دوبارہ سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک، اس میں سیلف اویئرنیس ہے، اور سیلف اویئرنیس سائیکو تھراپی کا سب سے پہلا انگریڈینٹ ہوتا ہے کہ آپ کلائنٹ کو اس کی سیلف اویئرنیس دیتے ہیں کہ بھائی تو ہے کون، اور تیرا مقصد کیا ہے، اور تیری آئیڈینٹی کیا ہے۔ تو دیکھیں یہ دعا انسان کو آئیڈینٹی دے رہی ہے کہ میں کون ہوں۔ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، نمبر 1 میں تیرا ہوں، یہ آپ کو آئیڈینٹی مل گئی کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور یہ بہت بڑی آئیڈینٹی ہے، اور میں تیرے بندے کا بیٹا ہوں، اور میں تیری بندی کا بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سو یہ جو اوور آل سینس آف سیلف اویئرنیس ہے وہ بھی اتنی اسٹرانگ سینس آف اویئرنیس ہے، یہ آپ کو ایک بہت کلیئر ایک آپ کہہ لیں انڈرسٹینڈنگ دے رہی ہے آف یور فنڈامنٹل رول ان دا ورلڈ، کہ بھئی آپ کا رول ہے کیا۔ آپ کا رول ہے کہ آپ اللہ کے بندے اور بندی ہیں، تو اللہ کی مرضی سے اپنی زندگی کو گزارنا، یہ آپ کو ایک ڈائریکشن مل گئی، اور جب انسان کو ڈائریکشن مل جاتی ہے سبحان اللہ، تو انسان کی کافی انگزائٹی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس کو بہت ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ ٹائم بھی شارٹ ہے، ان شارٹ یہ کہ اس سے ثابت ہوا کہ بندگی میں انسان کا فریڈم ہے، اور اس سے بھی ثابت ہوا کہ نماز اللہ کی بندگی ہے، اور نماز میں پھر کتنا سکون اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی لیے رکھا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کیونکہ وہ اللہ کی بندگی ہے آبویسلی۔ اور
अभी तो आप न्यूरो फिजियोलॉजी और वर्शिप पढ़ें कि वर्शिप के ब्रेन पे क्या इम्पैक्ट्स हैं, इसके बाकायदा रिसर्चेज हुई हैं। मैं आपको ये रिसर्च पेपर तो कोट कर दिया है, यकीन इंस्टीट्यूट का, इस्लामिक स्पिरिचुअलिटी एंड मेंटल विंग, ज़रूर पढ़िएगा इंशाल्लाह, खूबसूरत, बहुत अच्छी ये रिसर्च है। आगे चलते हैं। तो पहली चीज़ सेल्फ अवेयरनेस, और अभी स्ट्रॉन्ग सेल्फ अवेयरनेस, और उससे क्या होगा, यू विल अंडरस्टैंड योर रोल इन दिस वर्ल्ड, ओके, और उससे एंग्जाइटी बहुत कम होती है। उसके बाद दूसरा जो इसका हिस्सा है, नासियती बियदिक, कि अल्लाह मेरा जो माथा है, मेरा जो फोरहेड है वो आपके हाथ में है, माजिन फिया हुक्मुक, और आपकी जो जजमेंट है वो अश्योर्ड है, अल्लाह वही होगा जो आप चाहेंगे, अदलुन फिया कज़ाउ, और मुझे ये भी पता है कि जो आप चाहेंगे वो इंसाफ पर मबनी। अल्लाह अकबर। ये जो है एक्चुअली एफर्मेशन है डिवाइन डिक्री की, और डिवाइन जो डेस्टिनी है हमारी, और ये बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो इंसान को मूव ऑन कराता है। तो साइकोथेरेपी में एग्जिस्टेंशियल थेरेपी यही है ना कि इंसान को मूव फॉरवर्ड कराने के लिए हमने उसको मीनिंग देना है जिंदगी में, राइट, और हमने उसको बताना है कि तुम अपने पर्पस को साथ लेकर चलो और हजम कर जाओ, डाइजेस्ट कर जाओ इस चीज को और आगे बढ़ो, मूव फॉरवर्ड करो, राइट। हमने मीनिंग देना है उसकी सफरिंग को, उसकी पेन को, उसके प्रॉब्लम्स को। तो दीन किस तरह से मीनिंग देता है कि अल्लाह अल हकीम है और अल्लाह अल लतीफ है, अल्लाह इज वेरी सटल, एक एक चीज पे नजर रखे हुए, अल्लाह को एक एक डिटेल पता है, तो इसलिए ट्रस्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ये अल्लाह की डिक्री है। और उसके बाद तीसरा जो अगर हम इसका पोर्शन के जब हम कहते हैं ना कि अल्लाह मैं तुझे तेरे हर उस नाम से बुलाता हूँ जो तूने खुद अपने आप को दिया, या अपनी किताब में नाजिल किया, या अपनी किसी मखलूक को सिखाया, या तूने अपने पास छुपा कर रखा हुआ है और गैब में है वो नाम, तो हर नाम से मैं तुझे पुकारता हूँ। सुभान अल्लाह। ये इतनी पावरफुल थेरेपी है कि हम अपने रब को जान रहे हैं और उसको उसके नामों का वास्ता दे रहे हैं। उसके नाम फिर 99 नाम देखें हदीस में आते हैं, उन नामों का वास्ता दे दे के अल्लाह को पुकारा जाए तो देखें कितनी एम्पावरमेंट मिलती है, कितनी, और अल्लाह कितना राजी होता है कि इस बंदे को मेरा पता है। और जिसको अल्लाह कहते हैं ना इस बंदे को मेरा पता है, तो अल्लाह ताला क्यों नहीं उसकी दुआ कबूल करे। अल्लाह ताला तो खुश होते हैं कि वाह ये बंदा जो है मुझे बहुत जानता है। तो ये असल में बात है, ये थेरेपी है पूरी इस दुआ में, और ये हमें होपफुल थिंकिंग की तरफ ला रही है ये दुआ, ठीक है। होपफुल थिंकिंग जो है ना, इसको कभी डिटेल में आप पढ़ेंगे साइकोलॉजी की नज़र से, तो इसमें एजेंसी थिंकिंग और पाथवे थिंकिंग होती है। एजेंसी पाथवे थिंकिंग है कि आप जो है ना वो एक पाथवे बना लेते हैं कि मैंने इस प्रॉब्लम को हल कैसे करना है, और एजेंसी थिंकिंग है, एजेंसी पैटर्न या एजेंसी थिंकिंग है कि आपने अब ये देखना है कि इस पाथवे पे चलने के लिए मुझे किन किन चीज़ों की जरूरत है, वो कौन सी एजेंसीज हैं जिनको मैं अडॉप्ट करूं। तो एजेंसी थिंकिंग एंड पाथवे थिंकिंग मिल के होप बनता है। ये होप की डेफिनेशन है पॉजिटिव साइकोलॉजी के मुताबिक। तो ये जो पार्ट है, पोर्शन है अकॉर्डिंग टू द ऑथर दुआ का, ये आपको होप दिला रहा है किस चीज़ का, कि पाथवे क्या है कि अल्लाह ताला को पुकारो, और एजेंसी क्या है उसकी कि अल्लाह को उसके नामों से पुकारो। तो इसलिए इस पोर्शन से होप आता है इंसान में, और ये बहुत बड़ी साइकोथेरेपी है, राइट। और जो लास्ट पोर्शन है वो ये है कि कुरान को मेरे सीने की बहार, मेरे दिल की बहार बना दे, और मेरे सीने की लाइट बना दे, और उसको बैनिशर यानी कि उसको मेडिसिन बना दे मेरे गम और मेरे डिस्ट्रेस का रिलीवर बना दे। तो ये सुभान अल्लाह हमें अगेन एजेंसी पाथवे की तरफ ले जाया एजेंसी थिंकिंग की तरफ ले जाया जा रहा है कि तुमने अब तरीका क्या इख्तियार करना है कि कुरान मजीद जो कि इंसानों को अंधेरों से रोशनी की तरफ लेकर आने वाला पूरा एक कलाम है, तुमने उससे रहनुमाई हासिल करनी है, और अल्लाह से दुआ कर रहे हो कि अल्लाह इसको मेरी इस एंग्जाइटी, डिप्रेशन और ये जो मेरी कैफियत है इसको एक क्योर बना दे मेरे लिए। तो सुभान अल्लाह, ये 4 चीज़ें इसकी पूरी साइको एनालिसिस इस दुआ की हुई है, मैंने आपको रेफर किया, ज़रूर इसको आप भी देखिएगा इंशाल्लाह। अब हम वापस आते हैं, ये 7 दुआएं मैंने आपको बता दी। 8वीं जो दुआ है अनस तआला से मरवी है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ये दुआ पढ़ा करते थे जब भी कोई मुश्किल आती थी कि अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंता तजअलुल हुज़्ना इज़ा शि'ता सहला। ये भी बहुत खूबसूरत दुआ है। ट्रांसलेशन, ओ अल्लाह देयर इज़ नो ease except what you make easy and you alone can turn a difficulty into ease। ज़बरदस्त दुआ है। और इसी तरह 9वीं जो मैं आपके सामने दुआ रखने लगा हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी में होते थे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ये वाली दुआ पढ़ा करते थे, और वो दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी वल अज्ज़ी वल कसली वल बुख़ली वल जुबनी व ज़लाइद दैनी व गलबतिर रिजाल। इसकी ट्रांसलेशन है, ओ अल्लाह आई सीक रिफ्यूज इन यू फ्रॉम ग्रीफ एंड सैडनेस, फ्रॉम वीकनेस एंड फ्रॉम लेजीनेस। सुभान अल्लाह, यानी एंग्जाइटी लीड्स टू वीकनेस एंड लेजीनेस, फ्रॉम माइजरलीनेस and from cowardice and from being overcome by debt and being overpowered by men।
वेरी 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 कॉम्प्रिहेंसिव दुआ, बहुत ही जामे दुआ है। तो ये 9 दुआएं मैंने आपके सामने रखी। जस्ट टू समराइज, हमने एंग्जाइटी को डिटेल में स्टडी किया, एंग्जाइटी और फियर के दरमियान डिफरेंस देखा, एंग्जाइटी के सिम्टम्स के ऊपर हमने बात की, एंग्जाइटी की टाइप्स के ऊपर हमने बात की। हमने इस बात को भी एक्नॉलेज किया कि अगर किसी को बहुत सीवियर एंग्जाइटी होती है तो मेडिसिन लेने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि एंग्जाइटी के कुछ बायोलॉजिकल कॉजेज भी हैं, तो कुछ मेडिसिन एंग्जाइटी को क्योर करती हैं। बट इसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इवन मैंने कहा वेस्ट भी अब स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की तरफ आ रहा है, और मैंने आप सामने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट बहुत डिटेल में रखा। हमने फिर एंग्जाइटी का सोल्यूशन साइकोलॉजिकल टेक्निक्स के मुताबिक देखा, कॉग्निटिव रिलीफ स्ट्रेटजीज, इमोशनल रिलीफ स्ट्रेटजीज, सेंसरी रिलीफ स्ट्रेटजीज वगैरह वगैरह। और हमने जनरल टिप्स भी देखी, छोटी मोटी जो एंग्जाइटी है उसको क्योर करने की। और लास्टली हमने जो दुआएं हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत दुआएं, 9 दुआएं मैंने आपके सामने रखी। खसूसन जो एक बड़ी दुआ है सहीह बुखारी की, उसको हमने बहुत डिटेल में देखा, और उसके वाले से एक रिसर्च पेपर भी मैंने आपको सजेस्ट किया। अपना ख्याल रखिए, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए, और छोटी छोटी बातों पे परेशान मत हुआ करें। जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल MA रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।